još jedan put sve to popravim. Ja sam dr. Semir Osmanagić, profesor antropologije na Američkom univerzitetu u Bosni i Hercegovini, doktorska disertacija o civilizaciji Maja, član Ruske akademije prirodne znanosti i 2005. godine sam otkrio prve piramide u Europi, Bosansku dolinu piramida. U 4. mjesecu 2005. godine po prvi put sam došao u Visoko na poziv direktora lokalnog muzeja da pregledam muzejsku zbirku. Prema tome piramide nisu bile razlog moje posjete. Mada sam se 2 decenije prije toga intenzivno bavio proučavanjem drevnih civilizacija i osobito piramida. Počeo od onih u Srednjoj Americi, Gvatemali, Hondurasu, El Salvadoru, Belizu, Meksiku, do onih na jugu Južne Amerike, Peru, Bolivija, u Sjevernoj Americi, Kahokija piramide, u Africi, u Sudanu i Egiptu, širom mora oko Afrike, Sicilija, Sardinija, Mauricijus, Kanari, zatim kineske piramide, indonežanske, kambođanske i na koncu na jugu Europe, na jugu Francuske, u Italiji i antičkoj Grčkoj. Nakon mog prvog dolaska u Visoko, ono što mi je upalo u oči bila je pravilna geometrija ovog uzvišenja iza mene. Imala je 4 stranice, izražene bridove, a kada sam uzeo kompas mi pokazao da ove stranice odgovaraju stranama svijeta. Popeo sam se na vrh ovog uzvišenja. Ekipa koja je bila sa mnom, njih 7, govorili su o srednjem vijeku, o dobu kada je na ovim prostorima bio drugi najstariji evropski univerzitet, kada je postojalo samostalno Bosansko kraljevstvo. Međutim, ono što sam ja gledao bila je piramida na kojoj sam stajao sa druge strane doline, još jedno uzvišenje također sa trokutastim stranicama i sa odličnom orijentacijom. Kroz glavu su mi strujale slike prolaska ljudi između ove 2 piramide. Piramide kad se nalaze u paru, uglavnom se u Srednjoj i Južnoj Americi nazivaju piramidama Sunca i Mjeseca. Međutim, ono što se meni odmah nametnulo, to je da im damo ovo oznaku za prostor bosanske piramide Sunca i Mjeseca. I nakon pola sata prekinuo sam ovo društvo u razgovoru i rekao sam: gospodo, da li znate da se nalazimo na vrhu najveće piramide na svijetu, Bosanske piramide Sunca, a preko puta nas je Bosanska piramida Mjeseca. Zastali su u čudu. Poznavali su da sam već izdao 10-ak knjiga na temu drevnih civilizacija. Od tog momenta kreće 2005. godine moje vlastito istraživanje ovog fenomena. Angažiram firme da rade geološka sondažna bušenja, probne arheološke sonde, analiza uzoraka, zapošljavam geologa. I u 10. mjesecu mi izlazi prva knjiga o otkriću bosanskih piramida. U toj knjizi sam nagovijestio i otkriće podzemnog labirinta. Objavljujem vijest svijetu, ovdje u Sarajevu, i hiljade ljudi mi se javljaju sa interesom da pomognu projekt. Sljedeće godine, 2006. organiziram fundaciju, neprofitnu, nevladnu organizaciju za arheološka iskopavanja i od tada istraživanje bosanskih piramida postaje najznačajnije i najaktivnije arheološko nalazište u svijetu. Zbog čega je otkriće bosanskih piramida tako bitno? 7 elemenata koje ono nosi sa sobom zauvijek mijenjaju naš pogled na drevnu prošlost. Broj 1. Ovo su prve piramide u Europi. Broj 2. Ovo su najveće piramide na svijetu. Keopsova piramida sa visinom od 147 metara inferiorna je u odnosu na Bosansku piramidu Sunca, koja ima visinu od više od 220 metara. Broj 3. Piramida Sunca je obložena betonskim blokovima, a 6 različitih naučnih institucija u Bosni i Hercegovini, Italiji i Francuskoj je potvrdilo da je riječ o betonu najbolje kvalitete koji dvostruko pa čak i trostruko premašuje
po svojoj čvrstoći naše najbolje betone u 21. stoljeću. Četvrti element, orijentacija stranica Bosanske piramide Sunca je najpreciznija na svijetu. I ponovo, dosad se smatralo da sjeverna strana Keopsove piramide ima najbolju orijentaciju. Odstupanje od perfektnog kosmičkog sjevera je samo 0 stupnjeva i 2 minute. Odstupanje sjeverne strane Bosanske piramide Sunca je 0 stupnjeva, 0 minuta i 12 sekundi. Nikada u povijesti planete tako precizna orijentacija nije postignuta kao što je to ovdje u srcu Bosne. Element broj 5. Analizirajući organski materijal kojega nalazimo u betonskim blokovima, kao i kada utvrđujemo pedološkim analizama starost zemlje koja prekriva piramide, dolazimo do cifre od gotovo 12.500 godina. Dakle, piramide su još starije. Zvanično, egipatske piramide su 4.500 godina stare. Zvanično, peruanske, meksičke i kineske su između 2 i 3.000 godina stare. A sada imamo nešto starije od 12.500 godina. Šesti element. Ispod bosanskih piramida imamo ogromnu mrežu podzemnih tunela. Ti su tuneli dugački desetinama kilometara. U Sakari ispod stepenaste piramide u Egiptu imamo mrežu od 8 km radijusa. Ispod piramida u Gizi, Keopsove, Kefrenove i Mikerenove, imamo tunele koji ih povezuju sa Sfingom i Nilom. Ispod piramida u centralnoj kineskoj provinciji Shanxi imamo tunele ispod piramida, to je u Tihoakanu u Meksiku, ispod grada piramida također su mreža tunela, ali ova ovdje u Bosni je najveća na svijetu. I na koncu element na broj 7. U tim tunelima pronalazimo megalitne blokove različitih masa, od nekoliko stotina kilograma do 8 tona. Ovi megaliti, kada smo ih analizirali, pokazuju da nije riječ o prirodnim blokovima pješčara, već o lijevanim keramičkim skulpturama. U svijetu arheologije mi znamo za male keramičke vaze, keramičke posude. No izgleda da je u Bosni sve veliko i najveće, tako da imamo i najveće keramičke blokove. Ovih 7 elemenata zauvijek mijenjaju naš pogled na drevnu prošlost. Prvih 5 godina projekta, od 2005. do 2009. utrošili smo nekoliko stotina hiljada radnih sati na arheološkim iskopavanjima, analizama uzoraka, testiranjima, radiokarbonskim datiranjima. I nepobitno smo utvrdili da je ovdje riječ o ogromnom građevinskom kompleksu iznad zemlje i ispod zemlje. Iznad zemlje imamo najmanje 5 građevinskih struktura. Bosanske piramide Sunca, Mjeseca, Zmaja, Zemlje i Ljubavi. A ispod zemlje ogromnu mrežu tunela. Dakle, riječ je o građevinskom kompleksu. Ne namjeravamo narednih 100 godina potrošiti uvjeravajući svakoga u zadnjem kutku ove planete da imamo piramide u Bosni. Znanstveno smo to potvrdili. Iza nas su 2 znanstvene konferencije koje su okupile 85 stručnjaka iz 20 zemalja svijeta, koji su jasno potvrdili u svojim radovima i u zaključcima konferencija da imamo otkriće koje zauvijek mijenja ono što je zapisano u knjigama povijesti. Sljedeći korak je da utvrdimo koja je svrha ovih piramida, a zato nam ne mogu pomoći niti arheolozi ili historičari, geolozi, građevinski inženjeri, arhitekte, već stručnjaci za energetske fenomene, fizičari i elektroinženjeri. 2010. godine prvi tim fizičara, na čelu sa doktorom Slobodanom Mizrakom iz Zagreba, je detektirao i izmjerio postojanje elektromagnetnog zračenja na vrhu Bosanske piramide Sunca. Riječ je o frekvenciji od 28 kHz, koja se ne javlja u prirodi, za tako što mora postojati mašina. To se elektromagnetno zračenje javilo u radijusu od 4,5 metra.
nema ga ni lijevo ni desno. Kada izađete iz tog radijusa, zračenje prestaje. Vratite se unutra, vraća se zračenje. To je indiciralo da to zračenje se ne širi po površini piramide, već kao zraka ide naviše. To je istraživanje potvrđeno sa još 3 različita tima. Jedan iz Beograda, istraživanja predvodio inženjer Goran Marjanović, jedan iz Italije, profesor Paolo De Bertolis sa Univerziteta u Trstu i jedan iz Finske. Tim je vodio inženjer zvuka Heikki Savolainen. Dakle, u 4 nezavisna istraživanja potvrđena je frekvencija od 28 kHz na vrhu piramide Sunca. Nema je sa strana piramide, nema je na okolnim prirodnim brdima. Drugi fenomen koji smo zabilježili odnosi se na ultrazvuk. Ultrazvuk je vibracioni fenomen. To je nešto što naše uho ne može da čuje, ali ga možemo izmjeriti. Naše uho inače čuje od 20 Hz do 20 kHz. Sve iznad 20 kHz zove se ultrazvuk. Na vrhu piramide Sunca, u radijusu od 10 metara, izmjerili smo ultrazvuk 28 do 33 kHz. I ponovo to je frekvencija koju ne pravi priroda. Treći fenomen, infrazvuk, ispod onoga što mi možemo da čujemo. Sve u prirodi vibrira. Mi, planeta, kamen. Naša planeta vibrira na frekvenciji od 6 Hz, a bosanska piramida Sunca na frekvenciji od 7 Hz. Ova 3 fenomena ukazuju da imamo vještačku strukturu ovdje. Koje još fenomene proizvodi ili pojačava piramida Sunca, u ovom momentu ne znamo, jer vjerojatno nemamo izmišljene znanstvene instrumente da ih mjerimo. Kako mjeriti recimo orgonsku energiju, o kojoj pričamo već 100 godina, ili životnu energiju, ili čiju energiju? Trebamo prvo da shvatimo kako funkcioniraju te stvari u prirodi i da razvijemo naše instrumente. Ali ova su istraživanja jako značajna na planu energije, jer po prvi put se pokazuje da su piramide generatori nečega što nam je najznačajnije u životu, energija. I ovdje naša fondacija, Arheološki park Bosanska piramida Sunca iz Sarajeva, vrši pionirske korake u svijetu nauke o piramidama. Možda nas danas neki ne razumiju, ali za 20 ili za 50 godina stručnjaci iz Egipta, Perua, Meksika, Amerike i Kine ići će našim stopama. Prema tome ne moramo u svemu biti posljednji. Otkud energija na piramidama? Otkud energija u tunelima? Energija ne nastaje ni iz čega. Piramida ne generira energiju ni iz čega, već koristi postojeće izvore energije. U središtu naše planete je magma. Ona generira magnetnu energiju, magnetno polje oko čitave planete. Druga vrsta energije, podzemne vode. One generiraju energiju. Piramide svojim oblikom ima mogućnost da usisava tu energiju i zatim da je pojačava. Ruski tim geofizičara, profesori Oleg Tavroškin i Vladislav Ciplakov sa Šmitovog instituta u Moskvi su radili istraživanja piramida u Egiptu i Bosni i Hercegovini i zaključili da je signal ovih energetskih fenomena na vrhu piramide u odnosu na podnožje 50 do 500 puta jači. Zbog toga i građa piramide sa završetkom na vrhu. Zbog toga onako strahovito kvalitetni betonski blokovi koji onemogućavaju energiji da se rasipa i sve se fokusira prema vrhu. Neko je u prošlosti znao kako da koristi obnovljive izvore energije na ekološki zdrav način, bežičnim putem da ih prenosi i da dobiva besplatnu energiju. Sve ono što mi nemamo, jer koristimo neobnovljive, ugalj, nafta, plin, koristimo na jedan prljav način, zagađujući okolinu, gradimo dalekovode, prenosimo ih kablovima i gubimo 20 do 50% energije. I na kraju tu energiju plaćamo skupo, mi, krajnji potrošači. Stoga, otkriće piramida u Bosni ne samo što mijenja našu povijest, ima potencijal da promijeni
i našu budućnost. Ej, sad svi dođite vam. Gdje mi je ona gospođa? Dođite i kod mene, Vi danas imate poseban tretman. Odakle ste iz Švedske? Iz Norrköping. Iz Norrköping. Dakle, moje ime je dr. Semir Osmanović. Ja sam profesor antropologije na Američkom univerzitetu u Bosni. Doktorska disertacija civilizacije Maja i prije 7 godina sam otkrio bosanske piramide. I ovaj podzemni labirint. Već 7 godina rukovodim projektom istraživanja bosanskih piramida. Vi ste sada ušli u podzemni labirint Ravne. Podzemni jer bit ćemo ispod površne zemlje 20 do 25 metara. Labirint ovdje je čitava mreža podzemnih tunela i prostorija, a Ravne, ovaj dio visokog se zove Ravne. Ono što mi radimo, mi čistimo postojeće prahistorijske tunele koji se kreću prema piramidi Sunca. Od ovog mjesta do piramide su 2,5 km. Mi čistimo postojeće tunele, postavljamo drvene podgrade kako je bilo sigurno za posjetioce i istraživače i stavljamo svjetla, odnosno iluminaciju. U proteklih 6 godina, dakle od 2006. do danas, smo očistili i podgradili oko 550 metara, a otkrili ukupno 740 metara otvorenih tunela. Tuneli su dugački desetinama kilometara. Ovo je možda samo 5% onog što je njihova ukupna dužina. Dakle, cilj nam je doći do piramide Sunca koja je ka jugu. Ovo je već prva raskrsnica. Imamo ovdje jedan desni tunel koji zaokreće i kreće se prema sjeveru, prema Kaknu. Pošto nam ovo nije interesantan zbog pravca pružanja, mi ćemo se kretati ovim lijevim, dakle ovim koji vodi prema piramidi. Visina tunela je u prosjeku ovako, otprilike 2,5 metra. Na jedno 2 mjesta samo ima po 1,2 metar da je malo niže, tu će se morati sagnuti i za svaki slučaj imate ove sigurnosne šlemove. Ajde sad za mnom. Ovdje pazite glavu, ovdje malo niže. Bravo, napravite nam ponuku, znamo prema meni, to krenite ovdje čavo.
Vidite kako unutra prijatnije nego van. Fino svježe, tamo je 36 stepeni, a ovdje pa dobro. Ajde još malo naprijed da svi stanu. Mi zovemo lokacija sa jajolikim monolitom. Dakle, monolit u obliku jajeta. Jaje u kosmičkom smislu simbol za proces rađanja. Pogledajte njegovu površinu, kao da ima nekih 7 uzvišenja. Možda je ovo reljef iz davnih vremena. Sljedeći element, vidite ovu liniju na samoj površini, koja se pruža čitavom njegovom površinom, kada nam govore da je ovo ovdje poklopac. Nadalje, ovaj zašiljeni dio ovoga ovdje, kada pokazuje smjer, da vidimo direkciju, nekoliko ovih kamena, indicira da je ovdje jedan zid, a tamo je tunelski prolaz koji je potpuno zatrpan ovim ubačenim materijalom. I na koncu, ispod ovog monolita nalazi se podzemni vodeni tok, dakle podzemna rijeka. Ona je široka od ovog kraja do onog tamo. Za nas u 21. vijeku ovo je običan komad kamena, komad stijene. Ali za drevne graditelje tunela ovo je bila informacija koja je pokazivala gdje se nalaze podzemne vode, a podzemne vode uvijek generiraju energije. Sve u prošlosti kao i danas bila je borba za energiju. S desne strane je jedan zid. Mi ga zovemo suhozid, suhi zid. Zašto suhi? Zato što nema vezivnog materijala, nema maltera, nema cementa. Međutim, neko je napravio vrlo kompaktan zid koristeći ove riječne oblutke. Iza zida imamo ovaj materijal koji je rastresit. A onda u nastavku imamo tunel. S lijeve strane jedan tunel koji je potpuno zatvoren, s desne strane drugi koji je također zatvoren. Kako se budete kretali kroz ove tunele, vidjet ćete da sa obje strane uvijek postoje ovi zidovi. Kad su ovi zidovi, znači iza su tuneli. Čitava mreža tunela. Dakle, imamo dvije misterije. Prvo, ko je pravio ovaj podzemni labirint, koji i danas, nakon 1000 godina od pravljenja, je jako dobar, nije kolapsirao. Dakle, neko ima vrlo razvijena inženjerska znanja. Plus toga jako dobro se diše. Kako budemo ulazili dublje, disat ćemo sve bolje. Što je malo nelogično s naše aspekta. A druga misterija, ko i zašto je zatvarao sve te prolaze sa ovim zidovima i sa ubačenim materijalom. To ćemo malo više kasnije. S desne strane imamo jedan zid, suhozid. Iza zida ovaj ubačeni šljukoviti materijal i tamo je tunel. Evo mu ove polukružne tavanice. Dakle, jedan tunel koji je potpuno zatvoren. 1,5 m dalje od njega je drugi zid. Gdje god je zid, uvijek on zatvara tunel. Dakle, ove su dva paralelna tunela koja su zatvorena. 10 metara niže vidjet ćete ima treći tunel koji je također paralelan. Mi smo upravo prošli prije 10 metara također jedan tunel koji je paralelan sa ova 3. Dakle, tuneli do tunela. Ovo gdje danas stojimo, prije 3 godine bilo je sve ispunjeno šljunkom i ova sekcija je bila zatvorena jednim zidom malo ovdje ispod nas. Dakle, sad već malo vidimo tehnologiju ovih koji su zatvarali tunele. Zatvore jednu sekciju u potpunosti, naprave zid. Zatvore drugu, naprave zid. Zatvorili su ovu, tamo su napravili zid. I tako sve do samog ulaza. Tuneli su bili u kompletu zatvoreni. Dakle, neko je htio da nešto sakrije. Vi kad ne želite da vam uđu ljudi u tunel, vi možete da kolapsirate ulaz i to je to. Ali ovdje je neko htio da bude siguran. Ne samo da niko neće naći tunele, već da neće moći otići dalje, prema piramidi. Htio neku veliku tajnu da sakrije. Ne visočku, ne bosansku, nego svjetsku, globalnu. Jer kad ubacujete 1000 tona materijala, milijone ovih kamenica, dakle imate jako dobar razlog za to. E sad, koju tajnu? Za arheologe tajne su da se pronađu nekakve grobnice. Međutim, grobnica, to je počivalište za jedno mrtvo tijelo, zapravo to je nešto nebitno. Za većinu nas u 21. vijeku velika tajna je, na primjer, veliko blago, dragocjenosti, zlato. Ali zapravo i to je nebitno. Šta je to što je bitno, što je još važnije?
tehnologija. Ako imate tehnologiju u svojim rukama, onda vladate svijetom. Put prema najvećoj piramidi svijeta je zapravo put prema otkrivanju tajne piramide. Naša bosanska piramida Sunca je ogromna energetska mašina. Neki su možda čuli, ostatak je u mojoj knjizi, mi smo snimali energetske fenomene na vrhu piramide Sunca i našli smo da se kroz sami vrh proteže elektromagnetna zraka. Također na samom vrhu imamo zraku ultrazvuka. Dakle, piramida služi za stvaranje tih energetskih fenomena. Treba još izučavati da vidimo na osnovu čega se stvaraju i generiraju te tehnologije, ali očigledno neko vrlo razvijen u prošlosti bio koji je napravio kompleksne piramide. Sad smo došli kod ono što mi zovemo megalit K2. Megalit u arheologiji znači veliki kamen K2. Mi smo u podzemnom labirintu pronašli, ako možete samo te tene malo skinuti sa U labirintu smo našli desetine blokova različitih dimenzija i masa, od nekoliko stotina kilograma do nekoliko tona. Ispred nas je najveći do sada kojeg smo pronašli, ima 8 tona. Ako pogledate njegovu površinu, vi vidite da se ona zapravo kao da se sastoji iz uzvišenja, brda, dolina, rijeka. Možda prikazuje reljef Visočke doline prije toliko hiljada godina. Nadalje, ovdje sa strane imamo jednu liniju koja se pruža čitavom dužinom, koja ponovo ukazuje da je možda riječ o poklopcu. Treći element, ispod ovog bloka, evo koji se nalazi s moje strane, mogu se malo sagnuti, imamo jednu ploču koja je 15 cm debela i koja očigledno predstavlja potporu za ovaj blok. Ovaj megalitni blok je postavljen na ovu ploču, to je vrlo važan arheološki dokaz da je neko izabrao ovu lokaciju kao značajnu. Postavio na ovu potporu i onda ih je vezao vezinim materijalom na bazi kalcijum karbonata. Dakle, nisu htjeli da se ovaj blok miče niti lijevo, niti desno. Zašto? Čini mi se da znamo odgovor na to pitanje. 22 metra ispod nas nalazi podzemni vodeni tok. Voda dolazi iz onog tamo smjera, kreće se naprijed, udara u nešto ispod nas i cijepa se na dva dijela. To mjesto udara je vrlo jako i energetski potentno mjesto kad voda udara. Čim se voda kreće, generira energiju, a kad udari, generira puno jaču energiju. Dakle, neko je kao da je skanirao ovaj prostor ispod nas i postavio blok na takvo moćno energetsko središte. Uzeli smo uzorke ovdje sa vrha ovog megalita i poslali ih na analizu na Institut za atomsku fiziku. Pitali smo ih vrlo jednostavno pitanje, da li je riječ ovdje o prirodnom materijalu, u blokovima pješčara, ili je riječ o nečemu što je napravljeno vještačkim putem. Institut za atomsku fiziku je napravio dvije vrlo sofisticirane, dvije vrlo napredne analize. Jedna je rentgenska difrakcijska analiza, a druga fazna analiza. Fazna analiza pokazuje geološke faze u kojim su nekad materijali nastajali. Ako je sve iz iste geološke faze, dakle prirodni materijal. Ako je iz različitih faza, dakle neko ih je uzeo, pomiješao po nekim formulama i napravio. Zaključak instituta ovdje je definitivno riječ o keramici. Mi smo arheologije navikli na male keramičke posude, keramičke vaze. No kako ovdje kod nas u Bosni sve veliko i najveće, tako imamo i najveće keramičke skulpture od 8 tona. E sad, imamo keramiku, dakle nešto ovdje pod visokim temperaturama izlijevao. Sad je sljedeće pitanje bilo da li se nešto nalazi unutar ovog keramičkog bloka ili ispod njega. Ništa nismo pomicali. To nam je osnovno pravilo u tunelima, da sve ostavljamo na originalnim mjestima. Došla nam je ekipa sa georadarskim instrumentima. Georadar je mašina koju prevlačite uzduž i poprijeko i na bazi pružanja zraka, i to različite brzine, možemo odrediti koji je materijal ispod. Ako imate prazan prostor, te zrake vrlo brzo prođu. Ako imate vodu, malo sporije. Ako imate kamen, još sporije. Ako imate metal, najsporije. Tako da postoji tačno skala o kojoj vrsti materijala ispod nas. Ne morate razvaliti ovu, ali možete saznati šta je ispod nas.
Ono što su otkrili, to je da se ovaj blok sastoji iz dva nivoa. Prvi je ovdje ova linija, dakle kao osnova od 30 cm, a drugi je ovaj poklopac od 10 cm. A između njih, tačno ovdje, nalazi se kao zračni jastuk. Dakle, iz dva dijela je pravljen. Drugi vrlo važan zaključak je bio da se tačno u sredini ovog bloka nalazi jedan ovalni predmet. Prema analizama nije riječ o praznom prostoru, nije riječ o vodi, nije riječ o keramici i nije riječ o metalu. Najvjerojatnije riječ je o mineralu i opet najvjerojatnije riječ je o kvarcnom kristalu. I sad gledajte elemente koje imamo. Imamo podzemnu vodu, energiju, udara u taj ovalni predmet, aktivira ga. On je okružen keramikom. Keramika oscilira. Osciliranjem keramike stvara se elektromagnetno polje koje mi možemo mjeriti našim naučnim instrumentima. Donesete osciloskop, gaussmetar i izmjerite 28 kHz frekvenciju na ovom mjestu. To je frekvencija koja se ne pojavljuje u prirodi. Dakle, mora postojati tehnologija da bi se dobili tu frekvenciju. Drugim riječima, ovo što je ispred nas je drevna tehnologija. Razlikuje se od naše, ali još uvijek je tehnologija. Kod svakog bloka smo izmjerili elektromagnetnu energiju. Svi ovi tuneli su upravo u toj istoj frekvenciji. Druga stvar, ako ima inženjera ovdje, oni znaju ako elektromagnetna energija udari u kvarcni kristal, dolazi do procesa koji se naziva pjezoelektrični efekat. Pjezoelektrični efekat generira ultrazvuk. Šta je ultrazvuk? Naše uho čuje u opsegu od 20 Hz do 20 kHz. Sve iznad 20 kHz je ultrazvuk. Mi ga ne čujemo, ali ga životinje čuju. Od prvog dana istraživanja, prije 6 godina u ovim tunelima, mi nikada nismo našli životinjsku kost. I danas životinje nerado ulaze ovdje. Dakle, taj ultrazvuk izgleda njima smeta, ali nama prija, jer ultrazvuk ubija mikrobe u našem organizmu, a ne šteti našim zdravim ćelijama. To je s aspekta fizičke materijalne nauke. S aspekta one druge, spiritualne nauke. Ovo je mjesto gdje ljudi koji su osjetljivi, koji mogu da osjete energije, govore o iznimno jakim i pozitivnim energijama na ovom mjestu. I ono što smo mi počeli u zadnje vrijeme da radimo, zamolimo svakog ko je došao ovdje, da otvori dlanove i da ih spusti na 10 cm od bloka, da vidimo da se može ta energija osjetiti našim rukama. Ako hoćete, možete sami probati. 10 cm iznad. Samo se fokusirajte. Oni neki mogu osjetiti kako energija ulazi kroz prste ili kroz dlanove, kao trnci, a onda se dalje širi. Ko je osjetio? Svi ste je osjetili. Ja osjetim, znači ja se Imali smo slučaja da ljudi sa jakim glavoboljama dođu ovdje, nakon pola sata glavobolje im prođe. Za zubobolje imamo drugu prostoriju. A, imali što? Svi smo mi razlici. Probajte, možda nekom upali. Ja? Samo malo prije sam bio s jednom grupom, opeklo ih. Dvoje njih nisu mogli držati više ruke. Zavisi je to malo od osjetljivosti. Mi, nažalost, ova civilizacija, te stvari su zaboravili, ova su nam čula, malo zakržljala, i fizička, osobito spiritualna. Nekada su djecu učili da osjetaju gdje su na planeti pozitivna, negativna mjesta, gdje su podzemne vode.
jer naše tijelo je zapravo najbolji instrument. Međutim, ono što mi učimo našu djecu je da to potpuno ignorira, se oslanja u potpunosti na kompjutere, na tehniku i tako. Od 2010. godine pronašli smo prvu prostoriju u ovom labirintu. To je bila ova prostorija. Od onog tamo zida, sa druge strane, dužina je od 12,5 metara. Od zida sa moje lijeve strane do ovog nadesno 4 metra. 4 puta 12,5, 50 kvadratnih metara. Dakle, 50 kvadrata je površina ove prostorije. Kolika je njena visina? Evo ovdje plafona. Visina plafona je 4 metra. Ovo je najviša točka do sada u tunelima. 4 metra, 50 kvadrata. U ovu prostoriju vodi ukupno 8 prolaza. Pola ih je otvoreno, pola ih je zatvoreno. Tamo imate jedan, s desne strane drugi. Ovdje iza imate jedan zid, vidite onaj tamo zid iza vas. Gdje god je zid, naprijed je tunel, lijevo je još jedan četvrti, tamo su još 2, 6 i naprijed 7. i 8. Mi ćemo se kretati 8. tunelom. Došli smo prvi, idemo 8. tunelom. Ako imate 8 prolaza koji vode u jednu prostoriju, to znači da su graditelji dolazili iz 8 različitih smjerova. Ovo je bilo vrlo važno mjesto sastajanja. Ovo smo prostorili primijetili da smo ljudi koji imaju nekih problema, da im ovdje najčešće ti problemi prođu. Rećete mi poslije da vas još uvijek boli zid. A? Je li još boli? Je li malo manje? Ajde, dobro. Onda smo ovdje mjerili koncentraciju negativnih iona. Negativni ioni djeluju jako dobro na naše tijelo jer ubijaju viruse i bakterije. Koncentracija negativnih iona u našim gradovima, u kućama, stanovima je dosta niska, oko 200 negativnih iona po kubnom centimetru. Na ulazu u tunele ta koncentracija je 5 puta veća, 1000 negativnih iona po kubnom centimetru. A na ovom mjestu je 43.000, dakle 200 puta veća nego prosječno. Na ovom mjestu počinju ti ioni da čiste našu krv i naš organizam. Također smo mjerili prisustvo kosmičkih zračenja. Neka od kosmičkih zračenja prolaze kroz naše tijelo i kroz našu planetu bez ikakvih problema, ali neka od njih su jako štetna po nas. Postoje takozvane Hartmanove mreže na površini, također štetne po nas. Postoje podzemne vode koji ispuštaju negativnu energiju po nas, također štetne. Postoje podzemna radioaktivnost. I protiv svih tih zračenja naše se ćelije čitav život bore i na kraju izgubi tu bitku. Na ovom mjestu mjerili smo prisustvo svih tih zračenja, nema ih. Nema negativnih kosmičkih zračenja, Hartmanove mreže jednake nuli. Podzemne vode ne generiraju negativnu, već pozitivnu energiju ovdje zbog onih blokova koji su postavljali tačno iznad podzemnih voda. Drugim riječima, ovo je možda i najzaštićenije mjesto na planeti. E sad, kad imate tako sigurno mjesto, naše ćelije više nemaju neprijatelja protiv kojih se bore. I one počnu da rade svoj posao. A njihov posao je da rješavaju probleme u organizmu. I zbog toga je ovo neka vrsta prostorije gdje se počne odvijati proces samo regeneracije, dakle regeneracije organizma. Imali smo u zadnjih par godina nekoliko jako dobrih slučajeva gdje su ljudi stvarno hvalili sa tim beneficijama nakon posjete tunelima. Evo, jeste pogledali ovdje ove jezero, niste? Jel vidite jezero tamo? Pogledajte ovdje ga ne... Vidite, voda potpuno ravna, glatka površina, odsijavaju se ovi kameni. U trećoj prostoriji ona ima 30 kvadrata i 7 prolaza. Evo neki su od njih su ovdje, vidite, zatvoreni. Neki su ovdje, unutra, također zatvoreni, neki su otvoreni. Desno do prije 2 godine bio potpuno zatvoren prolaz kojeg smo otvorili, napravili kružni tok. S lijeve strane također 2 prolaza, jedan smo otvorili. Kad smo otvorili ova s lijeve strane, našli smo 2 potpuno slobodne sekcije, na desno i na lijevo. Ova na lijevo ide 152 metra, ova na desno 200 metara, obje imaju vodu. Međutim, po prvi put, nakon 6 godina, smo našli otvorene sekcije u tunelu, što nas je jako ohrabrilo. Dakle, ne treba
izbacivati šljunak iz svih sekcija, a za izbacivanje koristimo, kao što vidite, ovakva kolica, lopata, krampa, to je to s čime radimo i zbog toga nam treba puno fizičkog rada. Mi ne možemo ovdje ubaciti nikakve mašine, jer mašine vibriraju. Ako ubacimo mašine, onda se ovi zidovi mogu kolapsirati. Tako da to moramo vrlo pažljivo da radimo. I posljednje 3 godine uz pomoć velikog broja volontera. Od 2010. organiziramo međunarodnu radnu akciju volontera, naš popularni mrav. Ove godine u smjenama se radi po 14 dana. Danas je završila 4. smjena, sutra počinje 5. Ove godine ćemo trajati sa volonterima do 7. oktobra. Dolaze iz čitavog svijeta. Prije 2 godine iz 30 zemalja, prošle godine iz 32, ove godine iz 52 zemlje svijeta. Dakle, sa svih kontinenata, od država kao što su Peru, ili Brazil, ili Bolivija, Kolumbija, do Novog Zelanda, Australije, ali ne dijaspore, nego Novozelanđana, Australijanaca, Kazahstana, Indije, svih europskih zemalja, iz Egipta i Jordana. Dakle, postoje vrlo popularna akcija u čitavom svijetu. Sad zamislite, ljudi dođu iz Perua, da bi došao do Bosne, mora ići preko Amerike, Amsterdama, Bosnu, potroši 5-6 dolara, svu ušteđevinu, participira u troškovima ovdje i još radi volonterski, dakle besplatno. Koji je to projekt, ne u Bosni, nego u svijetu, koji može imati takvu privlačnu snagu kao što su naše piramide? Čini se da ljudi malo više shvataju vani vrijednost ovog što imamo nego mi sami. Ali bez obzira na sve, mi smo uporni, idemo naprijed. Kao što ste čuli, glavni cilj je odavde doći do piramida. Sad smo nekih 400 metara od ulaza, još su 2,2 km do piramida, svake godine napredujemo pomalo, ali ne možemo brzo ići, moramo postaviti podgradu, moramo struju, sve to košta, pomoć države je gotovo nikakva, političari kad dođu potapšu nas po ramenima, to je dobro, samo tako nastavi, kad im pošljemo zahtjev za financijama, nekako nas zaborave. Ali uprkos svemu tome, mi pokazujemo svima koliko je važan ovaj projekt, važno ovo otkriće i za svijet i globalno, a nadam se i sa turističke tačke gledišta. Pošto sve više ljudi uviđa određene beneficije zdravstvene, doći će dan kada nećete moći čekati samo 10 minuta da uđete, već nekoliko sati, a možda i nekoliko dana morat ćete da se upišete unaprijed. Tako će vrijeme doći, tako da ste trenutno u jednoj dobroj poziciji. Inače imamo 5-6 vodiča, ali evo danas ste imali priliku da vas ja vodim. Imate li na ovom mjestu neka od pitanja? Imam ja. Izvolite. Kako znate dokle ćete kopati? Kako znate da je to zid? Da je to to? Mogu ja pipnuti ovo, ali šljunak koji vi kopate ima čvrstinu. Pa jes, evo vidite ovo. Nije on uvijek ovakav. Evo vidite. Nije. To je odlično pitanje. Je li ovo visina? Pa vidite da je to plafon, tako? Plafon otprilike ovdje na 1,40 m. I mi onda izbacujemo šljunak iznutra. Taj materijal je očigledno raščestit. Ok, to mi je jasno. I njega u stvari mi ubacujemo u ova kolica. Znači samo uzimate što je rasčestit. Raščestit izbacujemo. Sada. Ovi tuneli su interesantni jer su različitih visina. Malo prije smo prošli neko tunelčića, neki su možda 80 cm, neki su 1,5 m, neki su 4 metra. Recimo, visina ove prostorije čini mi se oko 2,5 metra. Evo vidite, tamo je plafon i pruža se čitavom dužinom. Zašto je različita visina tunela? Mi ako bi sad počeli da čistimo ovaj tunel, on bi vjerojatno prvo padao sa 1,40 m na metar, na 80 cm, nakon toga počeo da raste na metar, 1,5 m, 2, 3, 4, onda opet da pada 3, 2, 1, 2, 3, 4 i on se kreće kao sinusoida. To nema za gradnju tunela izgleda nelogično. Način na koji mi radimo tunel, napraviš tunel od 5 metara, staviš ventilatore naprijed i nazad i ventilira zrak. Tako ih mi pravimo. Međutim, drevni narodi očigledno nisu imali ventilatora. Niti su im bili potrebni. Kad dođu ovdje rudarski inženjeri, oni se ne mogu čudom načuditi kako je riješen problem cirkulacije zraka. Evo, mi smo 400 metara od ulaza. Gdje je ona gospođa? Tu sam. Ali ima jedan izlaz, ima jedan izlaz za 20 metara. Ima izlaz za 20 metara, nemojte paničiti. Dakle, toliko smo od ulaza,
a dišemo u stvari bolje nego vani. Mi vani kad izađemo sada, vidjet ćete koja je razlika, kao u nekom pritisku, pritisne vas. I taj isti osjećaj i ljeti i zimi. Sad je viša temperatura, zimi je niža na polju, ali ko da ste izašli iz nekog prostora gdje vam je ugodnije. Plus toga u ovih, koliko je već prošlo, pola sata, 45 minuta, vjerojatno, vratite pažnju, da li ste mislili na neke brige životne? Vjerojatno niste. Dakle, ovdje je jedna posebna atmosfera vlada. Da se vratimo na različitu visinu tavanica. Kada je tavanica niža, 80 cm, onda je pritisak malo jači i on gura zrak. Kad je tavanica viša, 2, 3, 4 metra, pritisak je slabiji. Kad je niža, on je jači. Kad je viša, slabiji, jači, slabiji, jači. Na 100 metra dužina jednog tunela, ta sinusoida, uzrok je da zbog razlika u pritisku, da dolazi do cirkulacije zraka. Zrak se polako kreće. To kad imate jedan tunel, kao da imate jedan dugački ventilator. A kada imate 100 tunela, to je kao da imate 100 ventilatora. U svakom dijelu tunela cirkulacija postoji. I u svakom dijelu tunela je ista temperatura. Mi imamo 12 tačaka gdje svakodnevno vršimo mjerenja temperature i vlage. Ovdje 11,5 stepeni, u svakom tunelčiću 11,5 stepeni. Ovdje je 85% vlage, svuda je isti procenat vlage. Sem na samom ulazu, odnosno izlazu. Tamo je nivo vlage 99%. Kao da se formira jedna barijera u odnosu na vanjski svijet. Dakle, tu su cirkulaciju postigli različitim tavanicama. Što znači da, pošto mi čistimo otprilike par tunela koji nas vode prema jugu, ne čistimo sve. Birate neke za koje mislite da su visoči. Kako ih birate? Pa ne, one Kako su sad svi vi isti. odlučite koji ćete? One su svi isti. Mi smo imali mogućnost da čistimo ovaj ili ovaj koji smo vam desno očistili. Odlučili smo se na ovaj desni i oni su bili iste visine. E sad, ono što radimo, da bi bili sigurni za kretanje, mi im onda malo podignemo visinu. Ova da kad bi sad počeli čistiti, morali bi ga proširiti malo naviše, do 2 metra 40 na 2 metra. A tamo gdje je 4 metra, to ostavimo, tamo gdje se onda spušta. Uglavnom, nama je standard taj da možemo postaviti drvenu podradu. Tako da jedan djelomično modificiramo. Sljedeća stvar, kad bi mi samo jedan tunel čistili prema piramidi, koji bi bio dugačak 2,5 metra, na bilo kom dijelu tunela moglo bi doći do kolapsa. Tako da to ne bi bilo sigurno. Ono što radimo, svakih 50 metara napravimo kružni tok iz sigurnosnih razloga. Tako, ako bi došlo do kolapsa, ljudi uvijek mogu birati kojim se tunelom raditi natrag. Evo, mi ćemo se sad raditi jednim od tih kružnih tokova, tako da će nam to biti puno brže. Je li neki materijal korišten za pravljenje tunela ili? Pa gledajte, ovaj materijal koji vidite, to se zove konglomerat. Konglomerat nastaje, pogledajte, imate kamenje, kamen, šljunak, pijesak, kamenje različitih boja i različitih dimenzija. Kada imate poplavu, ovdje je vrlo blizu rijeka Bosna, poplava donese sa sobom taj kamen i šljunak. Voda se povuče, ovaj kamen ostaje ovdje. Nakon 20 godina nova poplava dovede nove količine tog materijala. Nakon 100, 200, 1000, 5000 godina smjenjuju se poplave i ta količina šljunka i kamena se povećava. Ono što je ostalo na dnu, 20-30 metara ispod, zbog pritiska postaje kompaktno. I onda se to zove konglomerat. Evo ga ovdje. U tom kompaktnom konglomeratu graditelji tunela su napravili ovu mrežu tunela. Međutim, kad pogledamo ovaj konglomerat, on nije nastao geološkim, dugoročnim, milionskim procesima. On je, vidite, taknete ga, on se rumi. Dakle, on jeste kompaktan, ali on je plod, ne znamo koliko, 32.000 godina ovih procesa skupljanja. Naime, mi smo u ovom konglomeratu našli komade drveta koje kad smo analizirali pokazali su 32.000 godina, što je doba kad su bile prve poplave u ovom dijelu Visokog. Dakle, neko u konglomeratu napravio sve te prolaze do ispod piramide. Kad su pravili te prolaze, izbacili su 100.000 ovog materijala, 100.000 tona materijala. Šta su ti materijali? One koji su bili na piramidi Sunca, koji su vidjeli one velike betonske blokove,
mogu tačno da vide različite boje u blokovima. Od plave, bijele, crvene, zelene, žute i tako dalje. I različite dimenzije. Dakle, kopanjem tunela dobili su materijal za beton. Samo im je falio vezivo. Mi danas koristimo cement, a oni su koristili glinu. Glinu su drobili, miješali sa vodom, zagrijavali na nekoliko stotina stepeni i dobivali su tečno sredstvo, ubacili ovaj kameni šljunak, kad se stvrdlo, dobili su beton najbolje kvalitete. Znači tuneli bez ikakve potpore. Tuneli su bez potpore gradili. E sad, od ovog mjesta prema izlazu nagib je 1,5%. Da nije bilo nagiba, da je bilo potpuno nivelirano, 0%, bili bi svuda bare. A vidite, ovdje uglavnom sve suho. Da su imali veliki nagib od 5%, od 10%, onda bi taj tok vodeni jednostavno uništio sve ove zidove. Mi danas u 21. vijeku za drenažu vode koristimo nagib od 1,5%. I oni su taj isti nagib koristili 1000 godina unatrag. Znači, od ulaza u tunel blagi nagib je cijelo vrijeme... Od nas je nagib prema izlazu. Od nas prema izlazu. Od ovog mjesta. Kažete 5% urađeno do sada ovog čišćenja. Pa ja pretpostavljam da, pošto mreža mi znamo ide desetinama kilometara. Kad 740 metra, to je koliko do sada otvornih sekcija, 740 metra odnosu na desetine kilometara, to je zapravo mali prostor. A kada se približi 100%, kakve efekte? Piramide. Da, a kakve efekte će imati tipa ove energetske vrijednosti i negativni ioni? Pa ono što smo mi primijetili to je što ulazimo dublje, koncentracija negativnih iona raste. Što ulazimo dublje, sve veći broj slučaja ljudi koji se hvale da su doživjeli određena zdravstvena poboljšanja. Mi smo recimo snimali ljude koji su ulazili unutra prije i poslije. Imali smo iz Slovenije jednog volontera, inženjer Janez Pelko, koji 73 godine ima. On ima opremu za snimanje ljudske aure, dakle bioenergetskog omotača oko tijela. Ukoliko aura kontinuirana, neprekinuta, znači da je red imate taj zaštitni omotač, nemate nikakvih bolesti. Ako aura nedostaje ponegdje, znači imate neki upalni proces, imate neki zdravstveni problema. On je snimio 79 ljudi, muški, ženski, stari, mladi, istraživači, volonteri, turisti, posjetioci, prije i poslije. I ustanovio je da je poboljšanje aure u 85% slučaja. Najveće poboljšanje imao jedan student iz Zagreba. Njemu je jedino rekao, Janez kaže, snimit ćemo ti auru prije i kad se vratiš. I on je otišao na onaj megalit K2, gdje smo malo pribili. Proveo 45 minuta, totalno se opustio, relaksirao, meditirao. Kad je izašao vani, unapređenje aure 40%. E sad, aura je nešto što je nauka za ruske istraživače. Jer taj sistem, ta oprema je razvijena na univerzitetu St. Petersburg. Profesor Korotkov. Za zapad još uvijek istraživanje aure je malo kao spiritualna stvar. Ali to su dobre indikacije koje pokazuju da se stvarno dešavaju neki pozitivni procesi ovdje. Ono što ja hoću, pokušavam tog ministarstva da dobije jednu ekipu, da dođu sa kolima hitne, doktora, par medicinskih sestara, da izmere osnovne parametre, krv, tlak, šećer, i tako dalje, da vidimo da li se na to nešto dešava, pošto mi u ovom momentu ne promoviramo taj zdravstveni aspekt, jer to je vrlo delikatno. Ali ono što vidimo građevinski kompleks ispod zemlje, onaj koji ga je napravio, vrlo napredna inženjerska znanja, nakon 12.000 godina ovo ništa nije kolapsiralo. Vidimo drugu civilizaciju, prije 4600 godina. Kako to znamo? Nalazimo organski materijal u ovom ubačenom materijalu. Kažemo komade drveta. 4600 godina. Dakle, neko je prije 4500 godina ovo sve zatvarao. I jedni i drugi su manipulirali sa 1000 tona materijala. Naši historiografi i arheolozi kažu da prije 5000 godina ovo je bio pećinski čovjek. Pećinski čovjek niti je ovo gradio, niti je ovo zatvarao. Dakle, ovo je reč o civilizacijama o kojima ne znamo ništa. Dakle, moramo imati knjige historije. I zbog toga, naravno, su veliki otpori u kulturnom establishmentu, ne žele promjene, misle da sve znaju.
Na čelu ovog projekta je neprofitna fondacija Arheološki park Bosanska piramida Sunca. Prvi put jednim ovako ogromnim projektom u svijetu rukovodi grupa entuzijasta, dakle ne ljudi koji rade u muzejima, u ministarstvima kulture, u odeljenjima arheologije, dakle ljudi koji su plaćeni, nego ljudi koji vole istraživanje, piramide, svoju zemlju. I to je još jedna stvar koja je trn u oku ovim iz institucija. Međutim, uprkos svemu, mi idemo dalje, uprkos tako slabim fondovima, zahvaljujući volonterima, dobroj volji, entuzijazmu, nešto malo hajde karte, suveniri, knjige, ali uglavnom, kad imate ovako jednu plemenitu ideju, vi ćete stići do svoga cilja uprkos svima. Jeste li svjesni posljedica? Otkrivanja? Otkrivanje? Društveni, socijalni, Pa, ekonomski? Broj jedan, sa historijskog pogleda, ovo potpuno mijenja naš pogled na drevnu prošlost. Dakle, prve piramide u Europi, najveće na svijetu. Onda orijentacija stranica piramide je najpreciznija na svijetu. Blokovi koje tamo nalazimo, najkvalitetniji beton. Peta stvar, piramide prekrivene više od 12.000 godina na osmo zemlje, najstarije piramide na svijetu. Šesta stvar, splet tunela je najveća mreža podzemnih tunela ispod bilo koje piramide u svijetu. U Egiptu Sakara, stepenasta piramida, 8 km podzemnih tunela. Piramide u Gizi, Keops, Kefren, Mekeren, povezani sa Sfingom, sa Nilom, ali puno manja mreža. U Meksiku, Teotihuacan, ispod piramida, Sunca, Mesaka i Sakatla, tuneli, ali ne ovoliko veliki. Sedma stvar, keramički blokovi, najveći na svijetu, iz drevne prošlosti. Dakle, sve čega se dotaknemo ovdje, mijenja naš pogled na prošlost, dakle, treba ponovo pisati knjige, udžbenike iz istorije. Ali energetski fenomeni koje nam bilježe fizičari i elektroinženjeri imaju mogućnost da promijene budućnost. To je malo više u knjizi ko želi da je kupi. Dakle, sa naučne tačke gledišta posljedice su ogromne. I neka su. Ekonomske, turističke, Egipat godišnje posjeti 8,5 milijuna turista, ostaje 15,5 milijardi dolara zbog piramide. Meksiko, milijarde dolara. Nama ne treba milijarde, nek smo 100 miliona, mi možemo kroz arheološki turizam praktično po prvi put stati na svoje noge. Ne treba vući za skute ove naše birokratske predstavnike u Briselu, u Njemačkoj, moliti za pomoć i tako dalje, nego kroz turizam čitava ekonomija može da se. Dakle, to je i ekonomska i politička posljedica. Uzeti sudbinu u svoje ruke, a ne da s tobom manipuliraju kao zadnjih 10 godina. Još nešto? Ako nema, možemo polako natravi. Ja sam zadržao ovaj potres prije nekog možda. Je malo nekoga. Pa evo, ovdje još uvijek. 1000 godina. Odlično spasite pitanje. 1000 godina, sve u redu. Ajmo polako. Ima gospođa što je pitala u vezi visine tunela. Pogledajte ovdje. Ovdje su tuneli 4 metra. I vidite, tamo ima jedan prolaz. Prolaz koji je zatvoren na ova 4 metra visine. Dakle, u ovoj sekciji 4 metra. A dubina? Ispod vas mekano sad. Jel kopate, još tiš dole? Ovo ne diram. Dakle, ovo je zatrpano. Vidite, ovo je rasvjetni materijal. Ovo je drugi tunel. Ovo je već niži. Ovo je možda 2,5 metra. A ovo je 4 metra. A hoćete ovo ovdje skidat sve? Ovo ne, pa ne može, ne Mislim treba. ne mislim da ste bukvalno, da li bi se skidali? Je li to dole dno? Mi bi Ili je to dno? Dno je tamo gdje vi stojite. Dakle, on je ovdje do 4 metra zatvorio, a tamo do 80 cm. I ono što je interesantno, način na koji su zatvorili, nije ručno. Ne možete vi 4 metra ispuniti lopatom. Vi morate imati, recimo, ko mi danas nešto, neku kod cijev, pod pritiskom da izbacuje materijal i popuni do vrha. Da vidite ovdje u nastavku. Vidite ovo. To je taj što produžava i ide dalje. Dakle, neko do samog vrha to zatvara. Mi smo djelomično malo ovo kako smo uskidali, malo je to palo, ali do vrha je to sve zatvara.
Dakle, onaj koji je zatvarao bio je napredan isto kao onaj koji je pravio. Ovdje je jedan vrlo interesantan suhozid, jedan veliki suhozid kojeg smo ostali netaknutog, koji zatvara tamo prolaze, tamo jedan prolaz, tamo drugi prolaz. Na prvi pogled oni su nabacali to kamenje, ali u stvari ovi su zidovi vrlo kompaktni. Kad ih pronađemo, to se ništa ne odronjava. I pogledajte, nekad imamo u sve ove riječne oblutke nađu se ovakve pravougalne ploče. Zašto? Zašto baš ovdje? Da li su i to bili neki znakovi za snalaženje, za kretanje, imali neki simbolizam? Teško reći. Jer on je mogao proći bez ovih ploča. Mogao je samo nastaviti ovako, nabaciti. Ali on ih je postavio. I te ploče obično budu na negdje otprilike iste visine. Ne. Ovdje su, gdje smo na ovom mjestu. Tamo sam stavio su bila na dva mala bočna prolaza, paralelna. Na jedno ima jedna pravougalna ploča, tačno po sredini vertikalno i horizontalno gledajući. Na jednom drugom, kad sam prolazio, ja sam rekao da ima 6 tunela, dvije su ploče ovdje na početku. Opet, da li to nešto znači, ne znam u ovom momentu. Za iznošenje bilo kakvih finalnih zaključaka morate puno primjera naći koji se poklapaju da biste rekli, jeste, to je to. Do 2005. godine Visoko nikada nije bio turistički grad. Sa otkrićem piramida, desetine hiljada ljudi iz čitavog svijeta došlo je ovdje u srce Bosne da posjeti piramide. Evo nas na vrhu bosanske piramide Sunca. Nadmorska visina 767 metara. Upravo ovaj pogled prema uzvišenju sa druge strane bio odlučujući za mene u proljeće 2005. godine. Pogled na uzvišenje koje je u potpunosti prekriveno šumom i rastinjem, ali ipak mogao sam da vidim da ispred sebe ima jedan trokut. Riječ je o zapadnoj strani bosanske piramide Mjeseca. S lijeve i sa desne strane su također dva trokuta. Riječ je o trostranoj piramidi koja ima zararan, odnosno plato na vrhu. Pošto sam stajao na vrhu bosanske piramide Sunca, preko puta mene još jedna, bilo mi je jasno da imamo najveći građevinski kompleks piramida u svijetu. Inače, na vrhu bosanske piramide Sunca u srednjem vijeku od 11. do 16. stoljeća bila je mala srednjevjekovna tvrđava u kojoj su povremeno dolazili bosanski banovi i kasnije 3 bosanska kralja. Sa građevinskog stanovišta riječ je o skromnom kompleksu, ali sa državotvornog, za Bosnu i Hercegovinu riječ je o historijski vrlo važnom kompleksu jer se zapravo ovdje začinjala srednjovjekovna bosanska država. Kao što je poznato, Bogumili, stanovnici srednjovjekovne kraljevine Bosne, imali su posebnu religiju, ako bi je tako mogli nazvati,
mjesta razlikuju od Vatikana i drugih religija gdje se moli ikonama i kipovima. Njihov pogled na svijet bio je drugačiji, mnogo širi, poštovali su i živjeli u harmoniji sa prirodom. Dolaskom Otomanskog imperija u 16. stoljeću to se sve promijenilo. Oni su zapalili ovaj srednjovjekovni kraljevski grad, visoki, od tada niko u njemu nije stanovao. Gotovo 600 godina on je bio zapušten, propadao je i tek sa dolaskom naše fondacije Arheološki park Bosanska piramida Sunca započeta su otkopavanja ovdje, skrenuta je pažnja javnosti na važnost ove utvrde koja se nalazi na vrhu najveće piramide na svijetu. Inače, prije 2000 godina ovdje je bila jedna mala rimska osmatračnica jer je nađena rimska cigla. A ispod su nađeni arheološki artefakti koji najvjerojatnije pripadaju ilirskim vremenima, 2500 godina unatrag, jer očigledno ova pozicija uvijek je bila važna, dakle imate komandni položaj nad čitavom dolinom. A sva tri kulturna sloja nalaze se na vrhu najveće svjetske piramide. Vrlo je važno predstaviti ovaj kompleks u punom svjetlu svijetu i on očigledno može da postane možda i najznačajnijom turističkom destinacijom na planeti. Naša nova istraživanja na vrhu Bosanske piramide Sunca, gdje je nekoliko nezavisnih timova, fizičara i elektroinženjera utvrdilo da postoje različiti energetski fenomeni, daju nam za pravo da zaključujemo da je piramida zapravo ogromna energetska mašina koja se zbog svoje unutrašnjosti, a unutra ima barem 7 nivoa hodnika na različitim dubinama koji su spiralno postavljeni, plus najveći podzemni kompleks tunela i prostorija kroz koje je očigledno strujala energija i kretala se prema piramidi i dakle na taj način dobivamo mašinu koja proizvodi nekoliko vrsta energije. Ono što smo mi našim znanstvenim instrumentima uspjeli da utvrdimo, govorimo o elektromagnetnom zračenju, vrlo specifičnoj frekvenciji od 28 kHz, o ultrazvuku i još o nekoliko drugih vrsti energetskog zračenja. Godine organizira međunarodnu radnu akciju volontera MRAV, Bosanske piramide, gdje okuplja stotine mladih ljudi, ali i onih koji se u srcu osjećaju mladi, koji dolaze iz svojih udaljenih zemalja, od Perua i Novog Zelanda, od Indije i Kanade, od svih europskih zemalja, da volontira, da radi besplatno, otkrivajući tajne bosanskih piramida. Pri tome ne moraju biti profesionalci, arheolozi ili studenti arheologije. Dovoljno da su dobronamjerni, ugrade u ova otkrića kako bi za 5 ili 20 godina svojim unucima pričali kako su oni bili tu na početku. Sobom donose i odnose pozitivnu energiju. Jedna od piramida nosi naziv piramida ljubavi. Među brojnim kritikama koje sam doživio ovih godina, i to je bila jedna od njih. Zbog čega sam davao ovako romantična imena piramidama. Piramida Sunca, Mjeseca, Zmaja, Zemlje i ljubavi. Sunce i Mjesec, jasno je, postoje astronomski odnos između piramida Sunca i Mjeseca. Sjena piramide Sunca kreće se po dolini da bi uoči zalaska prekrila piramidu Mjeseca. Piramida Zmaja, to je simbol za znanje. Dajući to ime jedna od piramida, odali smo priznanje znalačkim graditeljima piramida. Piramida Zemlje ili hram Majke Zemlje, zaboravili smo da je Zemlja naša majka. I na koncu vratimo se na piramidu ljubavi. Zašto piramida ljubavi? Drevni su narodi znali da su riječi moćne, a najmoćnija od svih je riječ ljubav. Kada je ogromno građani date ime piramida ljubavi, ideja je da se čitava Visočka dolina oboji upravo ljubavlju, porukama prijateljstva. I to je vrst poruka koje mi želimo slati u svijet. Umjesto iz Bosne, koja je znana kao zemlja rata i nasilja, u zadnje vrijeme kao zemlja korupcije, pravimo zemlju koja će biti poznata u svijetu po arheologiji, kulturnom nasljeđu, turistima, volonterima s čitavog svijeta. Zemlja ljubavi.
Timothy Moon. I'm an archaeological project manager from New Zealand. I'm working here on the Bosnian Pyramid project. My responsibility here is to ensure that archaeological method is observed, that we have scientific policies in place, that we have a proper method for collecting data from the field and analysing that data. This is our technical laboratory, and here we process ceramics, we process stones with language on them, and then we undertake various scientific analysis. Here at the moment, as an example, is we have these small effigy dolls. We've found about 20 or 30 of these. Some of them have faces painted on them, some of those faces have gone. These have been found in a layer, cultural layer, approximately 20,000 years old minimum. Therefore you can understand why they're missing some information. So to analyse something like this, we measure it, we sketch it, we look for detail on it, any distinguishing marks, and then we run comparisons with other material that we find. Now we are starting to find some with faces on resting, they've been painted on, and they have images such as we have Medusa, the pre-Greek goddess, and some other faces that we can't yet determine. There's quite a lot of material here. There's a plaster cast we've made of a footprint that was found on Vranica tumulus. This footprint was found on a concrete block that is under a very, very deep layer of clay and soils. The age of this, very difficult to tell. It would not be newer than 10 to 12,000 years. It's more than likely to be in that 20,000 year area. We have found stones with language on, which I'll show you in a moment. We found a lot of ceramic material. We have approximately 15,000 pieces of ceramic that we've processed and stored in this laboratory. And we have about 600 different stone artifacts, stone tools, stone art objects, stone technologies. They're all housed in our adjacent laboratory, which we will have a look at shortly. In July 2013, we were cutting an access tunnel through Ravna conglomerate. That means this is not an existing passage, it's not an existing tunnel. We were cutting a route to arrive at another tunnel. Under the debris we discovered a large megalithic stone. At the moment it appears to be about 25,000 kilograms. It's probably going to go a lot larger. It is under about 100,000 tonnes of material, so it's deeply buried, 400 metres into the tunnel system and about 40 to 50 metres below ground level. Around the edges of this megalithic stone we have found foundation walls which tell us there was a building there in the past, possibly a temple, we're not sure at the moment, and we've found a stone with the image of the sun on it, so we know we have a culture that was involved in sun worship. We've also found some very small fragments of ceramic, and we have retrieved about 14 samples of organic material so we can undertake some dating of this stone.